الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. سورة النساء. هر سامي مسوق وفسورة. الآية 25. آية بملي موا أن جورنا موا نانينا أن يفوق سي أدانا على كافم تقول نمان ويا أمبلا جريني. حرام الله تعالى يفهمني حرام يا. الله تعالى يفهمني دما. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. أقول الله تعالى مسك ما مني. إك الصرف مسك إك سكابور مسود دفلين فرو. نعم. ومما ملكت أيمانكم. أقول كنا تجعلنا يلا ده إكفر مسلمين كميني أو كنبله من مرا. من فتياتكم المؤمنات. لا كابو أو يكفرون جميع مسلمون لا من يؤمنون يه. وكما نكافو إما هرم مسل أيرفو أسمع كيه. نيجي جو مسل تابع كيه من فتياتكم المؤمنات. كاو يكافو يعني أو كجو مسل مؤمن مسل. سلامي يروك يالا مؤمن يروك يالا. Allah subhanahu wa ta'ala furu bonda la ambe base fen foro minga oye jogo ani lemaniya ko kofe dambe se kala je apunte doware kadaka islamia ka yera den ka dambe be soro bayan fan borona ni jonya ko den be dambe bayan bande mawla wala ika jomuso sanne ire kan na foro si don tɛ a bolo tilali t'a ni musow cɛ o den ɲɔ wɔɔrɔ n'o ye den ye o ko tɛ nka i mana wali jɔnmuso furu gɛlɛya ye kama e ma se ka hɔrɔnmuso furu e bɔra jɔnmuso in nɔfɛ komi o kungo ka nɔgɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ hɔrɔnmuso kan e y'a furu k'a tigiw ka laada la tile ka na n'a ye ka so silamɛya la e bɛ ihsanu sɔrɔ ni a ye bi maana e ka furusi jala bɛ kɔlɔsi ni a ye ka d'a ka furu kun belebeleba dɔ y'o ye kira y'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj wa man la fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijaa'un ako mun fana ni jama ni ala ye furu se kɛ mɔgɔ min ye k'a nɔgɔya i ye i kana bila ka suma dɛ kana furu bila ko fɔ n ka etazi jɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la kana furu bila ko fɔ n ka managunba sɔrɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la kana furu bila ko fɔ n ka taa hijira kana a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la kana furu bila ko hali ne tɔgɔ mɛtɛrɛ kari kelen tɛ n bolo so nin si tɛ furu ka ayiwa saritiw ye furu sariti ye e yɛrɛ ka kɛnɛ i ni la ala barika la i b'a fɛ ka waliden min ta fana a munaha a ka sura fana i seko damajira a ka tilela fana i seko damajira a ka daraka i seko damajira a fɛɛrɛ bɔ i seko damajira a siyɔrɔ i seko damajira a ka bana fura i b'o sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye n'i seko damajira ye furu sarite ye dɔrɔn de a bɛ fɔ o de ma ko ɛlbaa kɛra ko n'o se kɛra mɔgɔ min ye i ka furu furu mana majigin yɔrɔ o yɔrɔ aw kana sigi a la fiyewu jɛnɛya bɛ san sɔrɔ ye ka d'a kan ala y'an da ka fɛn dɔ de dɔn sigida o sigida n'aw ye furu kɛ bolo kɔfɛ ko ye ka furu la gosi siga t'a la n'i ko i b'i ka dɛgɛ don kumu na i bɛ dɔ ta kɛnɛ de kan saa wala la fɛnɛkɛni joli bɛ yen a bannen don furu ma nka a bɛ min na hali a kan bɛ ekonomi min ma a bɛ min na o ka jugu a ka ekonomi ma ka tɛmɛ furu kan aw ka hakɛ to hɔrɔnmuso naani u bɛ ɲɔgɔn kalama dɔgɔdɔgɔni dogo t'a la dibidibini dibi t'a la i ka hɔrɔnmuso naani furu k'a fara ɲɔgɔn kan a kungo ka nɔgɔn aw ka hakɛ to
kuma fo cogo la a kungo ka nɔgɔ ni bataramuso kelen pe yen n'a b'i bolo kɛrɛfɛ n'an bɛ kungo ma n'an bɛ fɛɛrɛ in yɛrɛ de ma n'an bɛ fɛɛrɛ yɛrɛ de ma surtout ala k'an kisi k'an tanga an bɛ jamana minnu kɔnɔ yan ni jamana in den ni mɔgɔ mɔgɔ m'a to yen nɔ caman ka tiriki tɔrɔkɔ kun o t'a kun dɔn dɛ mun na ka da kan sanufɛn déjà 20 et quelques années an bɛ yan nɔ an bɔra a caman dɔw kalama yan yɛrɛ bɛ kabako yan muso bɛ yen nɔ u ye batarako kɛ ni a ye denw dogolen bɛ a t'a fɛ den kunkolo ka bɔ cogo si fɛn min b'o ko sutura o ye jumɛn ye il faut mettre la main dans la poche muso fana mana o dɔn waati n'o waati muso bɛ manifester soki tɛ n'a ko pesa na o pesa o mana na yo n'a ko ka kɛ soko pesa mo tɛ n'a ko ka tɛ na pesa o mana na yo tɛ na o ya ka o ya koloni ni lobi sima lobi o soko ya tɛ ngam ko na ko ya a dinga wana tɛ apa dong dinga ya nini parce que ye asali oyo na pembeni adingite ya ilo ko oyo ebima jazakumullah khair adingite ilo ko oyo ebima yango wana na zo ye sabino njambe anda kisibiso njela ya polele jwa moko soki mokoki ezali mibale ti misato ti mine. Voilà un peu ce que Dieu nous donne. Voilà, ça c'était vraiment, on a essayé un peu avec la langue lingala. Peut-être, Inch'Allah, avec le temps, on va essayer de se débrouiller. Puisque la langue est toujours un soutien. El logatu nostrum. C'est ce que disent les Arabes. El logatu nostrum. Voilà, on a appris toi là. Furu mana majin yoro tulunge de fanga soro anga hakili to ala tulunge mana fanga soro yoro le danger est permanent mana furu ale de a kun foro o ye ki ka plus jala tanga mana nafa bam bala o kofe sa plus jala tanga ne kofe i ka de mana tanga ne kofe i farla fen bolen kofe i farla nafa bawalen ba do ya jirde ye o ye dengi on ni wali jomuso furu o kumana ta be kɛ i bɛ i ka kunsidira bɛ tanga i farila fɛn bɛ bɔ i fari la nka tiɲɛ na i den o t'i ta ye a ye a faamuya dɛ n'i y'a furu de n'i ye wali jomuso furu de k'a ɲini a matigiw fɛ u k'u ka laada fɔ i kana n'a ye a kana k'i ka muso ye o kumana o den o ye jomusotigi o yɔrɔ degun kama degun ka maa sɛ a man kan i kana labɔ a kama k'a kɛ nka aya bɛ jigin don min na jɔnya sabatilen don a kɛcogo ɲuman la a bɛ aya bɛ ka kuma o don ta de kan hali bi ni o sabatilen bɛ sigida min na o cogo kelen de don toujours ni jɔnya sabatilen bɛ a n'a sariti dafalen bɛ sigida min na cɛmusotigi ta de ye den ye o de la Ala subahanahu wa taala b'an su ka kɛ furu kan a b'an su ka kɛ diinɛtigi furu kan k'an su ka kɛ jogotigi ni danbetigi furu kan a y'o fɔlɔ de proposer an na n'olu y'a manqué dɔrɔn ko jɔnmuso ka fisa ye mais bi jija i ka hɔrɔnmuso nin fɛn fila ka sɔrɔ a la diinɛ dafalen ka sɔrɔ a la jogo dafalen ka sɔrɔ a la n'o sɔrɔla la ka fara hɔrɔnya kan o tumana a kɛra bafaga ni kun cɛ nka ni fɛn bɛ manqué a la fɛn wɛrɛ ka manqué a la cɛnya ka manqué a la o tɛ problème ye danbe ka manqué a la o tɛ problème ye nka ni jogo ni diinɛ manqué la a la taribati yada ka kira ko bolo falen bɛ buguri bɛ a ko buguri de b'i bolo dɛ ala k'an kisi o ma o de la a b'a fɔ wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه كفر بندلا
i ka fɛn fɔlɔ min n'i b'o jateminɛ muso la o ka kɛ a ka diinɛ n'a jogo ye cogo si foyi ka ni poussé k'i bila fɛnɛ k'a fɔ muso furuli la k'i bila jisuma kunnankolon tɛ kumu muso furu la kana dɔn k'a kɛ abada n'i bɔra a kalama i ka so don min na fana fɛɛrɛ kɛ i ka bɔ i ka so n'o tɛ hali diɲɛ ɲɛnamaya min don i si b'i ɲin kan ni e muso n'a tɛ sigi a tɛ jɔ fo a ka don ɲiniso de kɔnɔ a ka don ɲɛɲiniso de kɔnɔ a ka don dɔnmaw de kan a ka don kolonifilaw de kan a ka don bɛlɛfilaw de kan a ka don kalalajɛlaw de kan n'i ka muso kɛra o ye n'i ma kunnata a bɛ taa bin jugu ka don dɔ la a bɛ faga fɛn da hali n'a y'a sɔrɔ a ka laɲini ye laɲini ɲuman ye ka d'a kan a bɛ muso sɔrɔ a ka laɲini yɛrɛ tɛ juguman ye koyi nka a bɛ sira min kan sira in ye sira jugu de ye a bɛ kun cɛ a bolo ko juguman na ale b'a ɲini ko cɛ kunkolo ka kolo ka di a ma misaliya la yala an bɛ se k'a fɔ o tɛ laɲini jugu ye ale ka laɲini ko cɛ ka kolo ka di ale ma cɛ ka kanu misaliya la a bɛ taa bi cɛ jugu kan a bɛ faga fɛn d'a ma a bɛ na k'a bolo la Ala subhanahu wa ta'ala ye fɔlɔ min jira an na muso ka ko la o ye jogo ni yani diinɛ ye wa kira fana y'o de fɔ an ye kira ko idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a ko n bɛna baara min kelen d'aw ma furu la aw ko de ka k'aw ka baara min fɔlɔ ye aw bɛ fɛn fɔlɔ min lajɛ furu la ni fɛn o fɛn bɛ mange o kana mange a la a ko n'o ma kɛ aw ka furu kɛcogo ye o kumana aw ka sigi ka fitina ani tiɲɛni ba makɔnɔ dugumakolo kan a baara min ye fila u fila bɛ ɲɔgɔn ye fɛn kelen kɔnɔ diinɛ ɲuman ani jogo de a banna diinɛ ɲuman o kɔrɔ ye Alahu Taala ka hakɛ kɔlɔsilen b'a fɛ jogo ɲuman o kɔrɔ ye adamadenw ka hakɛ kɔlɔsilen b'a fɛ ni fila de bɛ ɲini maa kelen kelen de fɛ diinɛ ɲuman ani jogo ɲuman ko ni maa min nana aw la cɛ la n'aw ye nin fila dafalen sɔrɔ a la a y'aw denmuso d'a ma ni maa min bɛ muso ɲini aw la n'aw ye nin fila dafalen ye muso min na a y'o ɔ ni fila wɛrɛ bɛ kɔfɛ n'o sera ka fara kan wala saba bɛ kɔfɛ n'o sera ka fara kan a ɲana i ye diinɛtigi ni jogotigi sɔrɔ diinɛ ɲuman tɛ ɲɛ jogo ɲuman kɔ jogo ɲuman fana min b'a dafa o ye diinɛ ɲuman ye n'i ye nin sɔrɔ nin fila ye kelen ye a tora saba ye a nana kɛ muso cɛ ɲuman ye tuguni o faralen kun a kɛra joli ye a kɛra fila ye alhamdulillah a ye fila saba kɔnɔ jogo ni danbe olu bɛ jɛɛrɛ kelen na i b'o fila bɛɛ de ɲini a la n'a kɛra diinɛtigi ni mɔgɔ jogo ɲuman tɛ kana fili n'a kɛra mɔgɔ jogo ɲuman ye ni diinɛtigi tɛ kana fili ni fila de kelen ye nafa fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ Ala bato a bɛ sɔrɔ ni fila de kɔnɔ jogo ɲuman b'i la adamadenw gasi sigilen b'i fɛ jogo ɲuman b'i la i tɛ jɛnɛya kɛ jogo ɲuman b'i la i tɛ nkalon tigɛ i ka dɔn n'o ye jogo ɲuman b'i la i tɛ janfa kɛ i ni mɔgɔ min mana jɛ i t'a tigi janfa jogo ɲuman b'i la i tɛ namara kɛ jogo ɲuman b'i la i tɛ maa kunna tiɲɛ jogo ɲuman b'i la i tɛ maa ka dɔn bolola tigɛ i tɛ maa ka baaraden kunna tigɛ i tɛ maa ka furumuso kunna tigɛ nin bɛɛ yɛlɛ tɔgɔ ye ko jogo ɲuman nin bɛɛ Ala hakɛ ye jogo ɲuman b'i la i ye Ala to a ka Alaya minɛn kɔnɔ jogo ɲuman b'i la i tɛ dafali foyi la fɔ Ala jogo ɲuman b'i la i tɛ kale foyi la fɔ Ala jogo ɲuman b'i la i tɛ fofo kɔnɔ ka foyi ye fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala jogo ɲuman b'i la i dusukun dulonnen tɛ foyi la kɔnɔkan kɔnɔ fɔ Ala o ye diinɛ ɲuman ye dɔn ye jogo ɲuman ye n'o sɔrɔla muso la a tora saba ye a taara kɛ muso cɛ ɲuman ye ka fara nin kan alhamdulillah o ye fila ye a taara kɛ danbetigi fana ye ka fara nin kan nafolo fana nana fara nin kan naani dafara i bolo alhamdulillah nka n'i bɛ mange fɛn n'a la i ka mange saba in na nka kelen fɔlɔ min fɔra n'o ye jogo ni diinɛ ye kana mange kira ko ni mangoro la kaba tari bati k'i bolo fara bolo ɔ nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ sa diinɛtigi sɔrɔla jogotigi sɔrɔla ɔ k'i n'i sera k'a kɛ danbetigi fana ye e kɔ bɛ to i bolo furu bɛ kɛ kun min kama belebeleba dɔ fana ye jiriden ye a jiriden ye den de nka e yɛrɛ k'i sigi e yɛrɛ ɲɛ bɛ i den na a bɛ mɔgɔw bolo a fana ye jarabi la belebele de a cɛ ka jugu o kumana
furu be nyesi horomuso de mafo jogoni dambe bolen ko fe jogoni aywa yani adama ya gashi sigilen ko fe ibe soro kana a dambe la dambe min be soro joli siraf ya nan ko dambe an gambe jogoni ma me ni dambe ko te an gambe joli sira dambe ya de manni a dambe le be katra horon du de ma wala dambe le be katra jondu de ko may bi jida min dambe la katra horon du may ko ta no kare deumbe ke deumbe ki tay deumbe ke ho la ko sa wa man lam yastati minkum tawla ni mo min ka sema sesa ayanke al muhsanat al mu'minat el ka seka mu'min muso horon muso min ni ena be fu aw bala jere ko fuye aw be nan gilen kono nan gilen flengere kono kise aw be horon lo bleni do ta fo do ma ko e ne so e dia o kona i ko fu ni mo min ka sema so masa famimma malakat aymanukum kana to chegana yala de heretala o kuma na ekita choisi kamina au kimbole minu mara ni fatayatikum ikota au ka jomuso la ga fara ka mu'minin ika mu'minin fana toujours ika mu'minin fana sega ala ika ka dina fana sega ika fana ka fo jonde le ba ta to ka soulager elle hara de yana ma ya tenga ko parce que ne dim tende ki ko kele ko min fatayatikum mu'minat ika la jefana aw ka jomuso ngo aw bulo sigidala ko mu'minin ta do ko nyine ko so mo fe o fara be no ay ko so kan ka so na Allahu a'lamu bi imanikum Allah subhanahu wa ta'ala ko akale ba ka limana degere don ba ko min ba tiya do tiya to foran numa ko aw be bora kelen de la aw be kelen da aw be juli kelen de ba bela o mana min ben ni ngoro o fana yo ben ni ngoro o de la Ahmad ibn Hanbal كرم الله وجهه أحمد بن حنبل رحمه الله على كهنانا أكم سفروا واترا على تين كنت جوني لا يمسوم ينجرا مسوم يكوما كنت أي مسوم ينجرا أكجيا كمسة أيوا سيدا مسوم توكا جيا ما أكا أنتوراشي إنا فانغا لادا فانبا برا ربلادي أم نامبال ما مسوم دبجة كanga مسوم يني سهوا الله تيوانغلو akachala ala fe anga musumi famba ini ko muso ngana nimbe no re no le ba afegeke ba muso bodi ko su bo blala e mana mi ala fa ini beta o ko muso ngana nimbe o lu commencera ka critiquer ko sebe ani takabana dengi la ya fe i panola kata ni takabana dengi la ya fe i ala ne ki bona kata kati blona hala se ka présenter amani na dunna ko ni amba make aywa musul asira kamunyu Ahmad bin Hanbal wa fa ma ko imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal aya munyu utlale kumala aka tlala ko ako ne be femi no fe o ye muso ya sabatele me muso ni ka fara jogoni dina ne mabo bodde أقول إن حقيقة المرأة مكمونة في كل امرأة لكن الدين ليس مكمون في كل امرأة أقول مسويا من بيسولاجي مسويا سبتلي أقول بمسو 99% مسويا بمسو بينا أقول أنا بفهم نيو يلني لا أقول ده مسو بيقولوا ولا ani muso tɔw jɛlen bɛ musoya hakikatu la fɛn min ni a muso bɛ wele ko muso ale ni muso tɔw jɛra o la nka ne ye fɛn wɛrɛ y'a bolo o man ca muso tɔw bolo k'o ye mun ye fo a ka diinɛ n'a cogo wa n ye nin de choisir ni ne bɛ kɛ muso ye balimamuso min fɛ k'u jɛ a y'o de ta dɛ ko nin de bɛ k'ale muso ye n'i yɛlɛnna ka taariki lajɛ cɛ bababa mun filɛ n'u kɔsɔlen bɛ muso bababa mun na a 90% a bɛɛ bɛ furu muso ka jogo n'a ka danbe kan hali ka kɔ diinɛ ye an ka diinɛ bɔ a la pewu an ka maakɔrɔw fil ghalibi n'u tun bɛ muso ɲini a 90% i b'a sɔrɔ muso bɛ taa jogo ni a danbe de kama a caman bɛ ayiwa dolodenw ye n'i ye hali an ka taariki ninnu lajɛ i b'a caman sɔrɔ cɛba caman ba bɛ fɔ a dɔw ba dafalen tɛ
dɔw baw ye banabagatɔw ye a dɔw baw tɛ aw ka ca la pourquoi parce que ni cɛ ye o muso qualité furu ani muso tɔ ninnu tɛ kɛ légalité a bolo i b'a sɔrɔ a b'a bolo kɔfɛ o kumana musow b'o sabali n'o muɲu n'o maɲumako min kɛ Ala subhanahu wa ta'ala fana b'o d'a ma ɲɔgɔn bolo fɛ o 90% a bɛ den d'a ma den min bɛna olu bɛɛ ta ale ni cɛ ta bɛ k'a la maloya ye derrière minute la a ka ca kosɛbɛ taariki la n'i y'a lajɛ hatta Mari Jata Ketalakaw bɛnbakɛ min ni Ala ka jɛ a tɔgɔ tagara kosɛbɛ a ba tun tɛ muso ye kuma ye a ba tun tɛ muso ye elle était bonne a tun kuru tun b'a kɔ la taariki elle était bonne muso ye kuma na bosu elle était astafurlah bonne o ye ɲɛ kelen bosu groupe b'a kɔnɔ walakin ayiwa tamasiyɛn caman y'a jira u y'o de désigner wala o bɛ na du kɔnɔ jɔn tɛ hɔrɔn tɛ ale b'a ka maɲumako sigi kɛ ten o fana Ala Taala bɛ ɲuman de sara ɲuman na o fanba Ala bɛ t'o kun falen o la n'an an ka hakili to a la komi an bɛ furu bonda la ni tɔɲɔgɔnkɛ y'i dan muso tigiya la kama muso ɲuman tigiya la c'est fini i tɛ kuma a la tuguni n ka tɛ muso min ka bɔ a ka ja cɛ ka ɲi n ka t'o ma dɛ n'o yera a la baasi tɛ nka n'a fɔra diinɛ kɔnɔ ko muso ɲuman jogotigi diinɛtigi ko don ɲumanya b'a daminɛ o de ma diinɛ kɔnɔ o kumana k'a tɔ fɔ Ala ka faamu ɲuman o la ko jɔnmuso ko a bɛ furu sariti kan fa mimma malakat aymanukum ko e tigi ka muso ta aw kinibolo ye minnu mara nka muso sugu jumɛn min fatayatikumul mu'minat aw ka funangɛni muso a jɔndennin don nka mumini don diinɛ b'a bolo naam fankihuhunna bi'izni ahlihin ko aw k'olu furu u matigiw ka jɛ kɔnɔ o kuma n ko e ma ko furu nafolo 90% kɔnɔ Ala b'a fɔ ko ujurahunna ko a ka sara nka sara ko tɛ furu nafolo de ko don o la a bɛna o fana fɔ fankihuhunna ko a ye ninnu furu bi'izni ahlihinna ni u ka matigiw ka jɛ ye a tɔ fɔ wa atuhunna ujurahunna o kuma olu fana ka furu nafolo bɛ d'u ma bil ma'ruf a fana bɛ kɛ kodɔn kɔnɔ i bolila min ye yan fɛ i kana t'o ɲɔgɔn kelen sɔrɔ yan dɛ o kuma a bɛ kɛ kodɔn kɔnɔ bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihat ko n'aw bɛ o choix fana kɛ aw k'aw jija aw ka muso fana furu aw ka jɔnmuso choisi jɔnmuso min ale fana ka laɲini ye a ka tagafɛ bolo ka tanga jɔnmuso min fana tɛ manini bɔnbagaba ye musafihatu de min n'a tɛ ban cɛ si la Ala k'an kisi a ma jɛnɛya ye lahalaya fila ye kelen ka jɛnɛya quantité ka ca ni kelen ye nka kelen bɔ ka di jɛnɛya la ni kelen ye Ala k'an kisi a fila bɛɛ ma Ala ka silamɛdenw bɛɛ kisi a fila bɛɛ lajɛlen ma n bɛ min fɔ aw ye jogojugu ka ca kosɛbɛ hatta jogojugu bɛ sɔrɔ yen nɔ minnu bi ni Ala Taala cɛ tiɲɛ pewu ka tɛmɛ jɛnɛya kan nka jogo tɛ yen nɔ min n'a nege bɔlen don adamadenya la n'a bɛ se ka maaba kɛ maa ni ye a jogo tɛ diɲɛ kɔnɔ ka jɛnɛya bɔ i wolodugu mɔdugu i sigilen bɛ ka dugutigiya ma kɔnɔ dugu min na ka kaara la ka taa kɛ kɛrɛfɛ mɛru ye jɛnɛya b'a se mɔgɔ bulon kɔnɔ i kɛ ka cɛ ŋana ye ka kɛ cɛ kɛnɛkɛ ye ni aw sigira e bɛ sigi ka muɲu bɛɛ bi kuma ni kuma banna n'i ye min fɔ fɛn tɛ da o kan ko o pilasi bɔsi la bulon kɔnɔ jɛnɛya de b'a kɛ o la hali fɔlɔ tellement que jɛnɛya in bɛɛ y'a kɔn ko kumana gɛlɛya cɛŋanaw ni ɲɔgɔn cɛ u kun b'u ka musow su k'u bila ɲɔgɔn na pour que k'a déstabiliser wallahi parce que n'a yera e la kaban c'est fini bamananw ko a ma bamanankan na ko faden to e kɔni mana dunko kelen kɛ kaban c'est fini o e tɛ kun tɔw la o sigidaw la tuguni fo n'i ye yen bila sa n ko a kɔnko jugu kama arabu fɛ a bɛ na ni sira min ye o dɔ ye denmuso tigiya ye olu tun bɛ denmuso jinin faga k'a kana taa ko kɛ min bɛ du yɛrɛ mumɛ a kɔnko jugu de kun tellement que u tɛ jɛnɛya fɛ o la a fɛn ni a kasa ka bon
afeni atolen afeni abe ma kuma shiro la muqaddimatu balade fami kabako babe analo kabako kabako katna kabako beka kamo mun présenter la sam bisama ko ku be jogo de nyini akadla o kramo kelo be ka soutenir bi chawu muso be nyami yo mun na olu ko soutenir bi batara ko mun be na ni jenia sabu ye donya doye olu ko soutenir bi dongili ya doye ko soutenir bi gidari ya doye ko soutenir bi wala chawu wal muso ya doye ko soutenir bi hatta ebu yelbi facebook ka muso be na jomu ye ka photo ta ça fait bon wallahi afuna sisa beka jogo su jumande ay wa defa ka dayele ka ko dina dala beka fo antrato ma ko moratu dina ele tamara shema na yela bi mo sima ko dina uyan doya ka kla kan bo kan da doya ba o ni ça c'est ni sere su jumande cekoroba sa umwebu sambil orang ko cekoroba ite sra alani ite maluya ite samlia ite confrente telefon eden dem sa fitenu beta telefon na ka fotota ni dina sujumai moi je vous pose la question ni dina sujumai cela me dina konte wallahi la ilaha ghayruhu kira sallallahu alaihi wasallam abolo ani wali muso bula madali kadali ko ma massa yadu rasul yada imra'atin ajnabiyyatin qattun madam yani shiraka kira muhammad afru muso aisha radiyallahu anha ya ba danu ele mo yara muso ka shiraya ni nyona ta dali je ne sais pas si vous comprenez là où je vais partir parce que muso ka kroshi de bika ayo hamni ya di alni balala ka di aba muso shoki amba aisha shiraya kira inna aku kira har muso minnu nana k'u bɛna u ka silamɛya yakubaya kana kalikan bɔ u da la kira ye kana siga an la fiyewu an ta ye silamɛya yɛrɛ ko kira ba u jamaba fara ɲɔgɔn kan ka proposition kɔnɔ n'u kelen ko kama wuli a b'a fɔ aw bɛɛ bɛ karisa kɔ aw kuma bɛɛ ka taga n y'aw ka baya minɛ cɛ kɔni tun bɛna kelen i tɛgɛ di kira ma u n'a bɛ kuma nga muso ama deli ka abada si bɛɛ kɔnɔ kira bolo ma deli ka don wali muso tɛgɛ kɔnɔ k'a dɔn ko nin ye wali muso tɛgɛ nka nin ye kaɲa man ɲi an ka dɔ ma dɛ kira ma kɛ yɛrɛ de o tuma na ni ŋaniya ko don ni yɛrɛ minɛ ko don hadisu jɛlen nana ko mɔgɔ si t'a la min bɛ se k'i yɛrɛ minɛ komi kira o hadisu jɛlen fana na wa kira fana muso de sariyara n'a ye a ba Aisha a ko ayyukum amlaku li irbihi li rasulillah jɔn kelen b'aw la min tangalen don komi kira o mɔgɔ t'an na nka an bɛ o tangalenya bɛɛ a n'o yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ a ma sɔn a tɛgɛ ka don wali muso tɛgɛ ni ye diinɛ sugu jumɛn ye an bari silamɛw kira taara ka silamɛya min jɔ aw yɛrɛ ni ala cɛ o silamɛya de ye i cɛkɔrɔba ni i bomosi i selen kɔfɛ i sa denkɛ da la e yɛrɛ k'i jɔ ala da vraiment o y'an maloya quoi c'est wallahi wari min an ka diinɛ yɛrɛ bɔ nin ye maloya de o y'an ka maloya jɛ n'aw mago b'a la k'a kɛ sɛbɛnna ko ye ninnu ko ninnu de kama an ka ala ko bɔ a la pewu hali an mago b'an ka tɔn na an y'an ka tɔn sigi tɔn ɲɛnama an tɛ sɔn ka ɲɔgɔn batara ko kama kuma ma se silamɛya ma u bɛ taa ala sɔrɔ u ɲɛ yen nɔ u ye maaw tigɛ diinɛ la u ye diinɛ kɛ yɛlɛko fɛn ye u ye diinɛ kɛ tulonkɛ fɛn ye u ye sɛbɛ kɔ diinɛ kɔnɔ u ye dunun daga kɔnɔ an kumalo la ka sɛgɛn ka bala daga an kumalo la ka sɛgɛn ka file daga an kumalo la ka sɛgɛn ka gitari daga an kumalo la ka sɛgɛn ka piano daga an kumalo la ka sɛgɛn fɛn o fɛn tɛ bɛn diinɛ nin kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen daga wali cɛw ni wali muso ko hali alikama ko cɛw ni muso de b'a ɲagami a fɛn kɛ kira Muhamadu yɛrɛ ka dugu fɔ ko kuma o b'u da la nin bɛɛ kɛra k'a ban gawo an ye nin bɛɛ kiri sɛnɛ Alahu subhanahu wa ta'ala la bi an ɲɛ bɛ ninnu de la tuguni o mɔgɔ kelen pewu de muso de bɛ na ko certificat bɛ yɛlɛ dɔɔni sa a tɛ maloya ala ma a ka maloya ala ma ka maloya Alahu subhanahu wa ta'ala ma o min ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala cɛ u bɛ se ka hadisu kelen bɛɛ fana nati ka fɔ kira ni walimuso delila ka jɔ walimuso ni bodi jusqu'à ce qu'elle s'incline comme ça. Ça fait honte. Vous avez apporté la honte à l'islam. Wallah, nous les Maliens,
Wallahi, c'est nous, Dieu merci, on se dit ça. Mais la finition. Sinon, nous sommes les porteurs du flambeau. Wallahi. Il y a de ces pays qui reconnaissent ça. Quand le président Amadou Toumani est arrivé ici, le président Amadou Toumani, il a voulu rencontrer les imams. En ce jour-là, nous étions les 99% des imams de Brazzaville. C'était des Maliens. C'est comme si vous étiez le porteur de flambeau de l'islam. Mais là où nous sommes, vous nous apportez la honte. Ça fait honte ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, ce n'est pas l'islam, wallah. Allez, bien Maria, quand il y a la cabose la merde, quand il y a bloqué, quand il y a douné, quand il y a balayé. Alors, sur la table, pour Krama, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِمْ أَنْ تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُحَبُّ أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. في سورة الأنعام. أقوم موتين محمد. يقول مولا من نكدينا كلون كنيبا. On cardina ne sobredina de celui-ci. Quand ce qui est encore plus étonnant, quand tu rentres dans les commentaires, il y en a des qui se demandent où est le mal ici. Où est le mal ici? Qu'on fait du manga du bouya. Voilà, il y en a mais. Kira sallallahu alayhi wa sallam, jenaya ya hakikat tele. Fin fendel ma se jenaya ma. Kira dasira bema kele. Amuqaddimatu. Afora muso ka boli. Kira sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma imra'atin muso ni tatayyabat ni kasaduman bu iyela. Sababu sabab manoke. Ka boni kasatuma ka tamma ko do nya ka segi. Ko ni segi ka janaba. Ama fo ni muso ya cɛya bolo di ɲɔgɔn ma, a b'a fɔ ni cɛ ye ɲɔgɔn embarrassé, a b'a fɔ foyi parce que e mana tɛmɛ cɛw b'u kɔfilɛ min kɛ k'a kasa sama parce que kasa duman ye jɛnɛya ka ɲɛbila fɛn dɔ ye. Kira ko sallallahu alayhi wa sallam, kutiba ala ibni adama nasibuhu min az-zina mudrikuhu la mahalata. A ko adamaden y'i cogo dɔn, ala ye jɛnɛya tila i partout ni ɲɔgɔn cɛ, ni m'i cogo dɔn, wallahi bɛɛ b'a ta kɛ kelen ka taa se kurusi jala ma ala ka kisa. Jɛnɛya qualité ka ca, hali bɛ bɔ min nɔfɛ o ye kurusi jala de, n'o tɛ kungo b'a bɛɛ nɔfɛ kelen. Kira ko sallallahu alayhi wa sallam, a ko al-aynani zinahuma an-nazar, a ko ɲɛ fila ka jɛnɛya ye walimuso filɛli ye ni damu filɛli ye. Damu bɛ tɛmɛni kan, sirifikɛ y'i yɛlɛ dɔɔni. Ne kɔni ma ko nin ye maloya dɔ sirifu bɛɛ la. Sirifu bɛɛ kan ka duloki bɔ ka da ni ka sira baara nin ye. Wallahi fɛn o fɛn n'a pirate cayara, original bɛ tunu. A y'a sigi, an ta y'a la dɔɔni ye o, a ko bɛ aw de ma sinikɛnɛ u b'a fɔ k'a bɛɛ nkalon. Parce que nkalon camanba de donna. Mɔgɔw fana sigilen. Mɔgɔw sigilen. Nkalon caman donna fɛn min kɔnɔ i ɲɛna. Ni dɔ bɛna n'i fara i b'a fɔ ko bɔnda la a bɛɛ nkalon. Nin kɛra n yɛrɛ ɲɛna, nin kɛra n yɛrɛ ɲɛna, nin kɛra n yɛrɛ, o t'i ka dalu ye wa? Mun na originalitigiw bɛ wuli ka pirate kɛlɛ? Marchandise originalitigiw u tɛ sɔn u ka marchandise ka pirate. N'i y'a pirate u b'i kɛlɛ, u bɛ se ka politique bila i la kama. A kun ye jumɛn ye? Parce que ni o ye da yɛrɛ nin ye, ni nin cayara ka caya, ale yɛrɛ ta ye min na. An ka segin an ka diinɛ ma, nin t'a ye. Wallahi nin t'a ye. O tuma kira ko ɲɛ fila ka jɛnɛya, o ye filɛli ye. A ko tulo fila ka jɛnɛya, o ye bɛ kuma batara kuma min fɔ, muso fana bɛ batara kuma min fɔ, n'i b'o mɛn a bɛ diya i ye. Sirifikɛ k'a yɛlɛ dɔɔni, sirifikɛ fana y'a yɛlɛ minɛ. A m'a yɛlɛ wa? C'est devenu vraiment la comédie. A fana y'a yɛlɛ de. Mɔgɔ faga ko, ne ko aw ma ko ni mɔgɔ malobali bɛ ko la i kelen don. An kelen de bɛ nin mun na yan. An kelen bɛɛ de don bawo
maloya tenina sanmeya tarla atesra konsekasiye atesra aranye ateka mirikabu digima ateka mungir na birka yindanima ateka mir saya sakaruma ateka mirambe na jo aranye fe domina yoma yaqumu natu rabbil alamin ateka mir kitabu labdoma ateka mir barasi doma ateka mir siratuma ahakita silale amerika banene fe ni nimbe bora mo mina ibe mun fo tiyetu nimbe soka kushiko ka boka sura nyafo aya hakito manu ya denkile betala samaya tala wa ankele de bala na an kon te se anke nyine ko kele ni flani min ni ko akliya yi ni te dina ile aya ka dina yi wallahi te dina dan kan mo sikele mo ka yere ka tra kira mamad ma ko kira de la kan mo angani to ali mo te fatto do la ngai bisi kuma ni te sambi woro ka balai Apposé nous t'auras dit ton gamin. Selfie. Hein? Selfie. Selfie. Oh, arrête, tu vas comprendre. Alors, selfie. À l'âge de 60, aux environs 70 ans, tu vas faire quoi avec le selfie? Est-ce que vraiment c'est digne? Hormis de l'islam, est-ce que ça c'est digne? Un vieux, les barbes blanches, les cheveux mal créés, il rase ça chaque jour, mais ça sort blanc. Ça sort blanc, vrai ou faux? Il va faire quoi avec la photo d'une jeune fille de 20, 21, 22 ans? Il va faire quoi avec sa photo? Si elle a eu le courage, parce qu'elle connaît avec qui? Sinon, Mahmoud dit qu'elle est là. Jamais. Jamais. Le lion Mahimatara. Faut qu'à ça. Alors que ça va faire un angle dans l'image. Fabien Kadwala yo lena bo ko no ne be bo ni am ko le be bo na no ne ba bi no fe jazakallahu khairan ala kan fam to ni mandama kira ka mamba to la se nye kisa ka jene ya we wal muso flali klo ka jene ya we damu tale ni wal muso ka kumai bolo ka jene ya wal muso minali ni ko ngani ye kay to fo alai kira do pa kanake ne ko ke ba ke ngani ye kay ni ngani o en mo ngani dede kira do ngani kay ka tambeka kira ma ko sallallahu alaihi wasallam otuma aywa esra ka dinama kira en ne fo ako fe kere min ben ni be chentiya sa na be ke habuye we ku shijara de ala kan bisoma no de be jena ya na ka mukaddimatu ana ye bla fo de freni akela kele kele jena ya partini do kele fe wala muso damutiani inye jena ya ka kalidelo wala na ko ya قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Alors tellement insister aya kanka musoni tie anga dafara da no ka aya kwati. Ka foka danatke an fle ka min fosa aya se do mo ka ni on prend ko le fi surat nur ka foka bantam tani muson ni ma ka maslenye ere ikinya tu ka bama na le ma yetu ka boyma e kinya tu ka bama ona bini jo anaka body pantalon anaka kula anaka mweli kana jo ani eka fotota ko e dina ne moye e ba dina tuma ne moye la kera mamo tara ka dina mi do ngalo bida c'est ta yo ta mi dafa fo yo ni mandi
Ni y'a pour la qui est kira ka dina ni représentant. Il veut comme il représente si c'est la franc-maçonnerie. Ni quoi franc-maçonnerie. Ni quoi le représenter, ça c'est ton problème. Ni ka ton ni quoi représenter. Ni y'a pour qui veut la kira ka ton représenter ni c'est le rectangle qui est dans le frère. Il dit la kira représenter. Nous nous représentons. Notre religion c'est une religion de sérieux. Tiens, serré, sommet, mon de Sarah Dina non fait. Mon ou ira ou fa Dina non fait. Mon wallahi. Ou ira ou fa. Mon ou fa Dina non fait. Vous allez vous jouer vraiment, vous blaguer avec les gens. C'est ça la religion. On a créé le même fois là. Je n'ai pas parlé que dans les fins de l'Europe, on a eu un canal de ma foi. Après, si la team a bossé en fait. Et là, à la promotion, à qui est la promotion? Pour que la famille وقلنا قولا معروفا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا أي كما وصلي أقرب ما مكافو ما بكنا ملكو كورا بينو من فرقة مسلم ما سئ مسلم il te pas, il s'est fait, il s'est dit dans la, il t'a dit, amenez une nouvelle, dis-la comme une coba, la reine marée. Moi, je suis plus belle, je suis plus et puis quand on a dit que je suis représenté, je suis plus belle. En tant que droit, elle devait la déguer. En tant que soi, elle devait la déguer. Maintenant, tu n'as plus de choix, il y a conformé. Vous croyez que tout ce que nous laissons, on ne le fait pas, vous croyez qu'on n'aime pas? Vous croyez que vraiment, moi, je ne suis pas galant pour être dans les bas, dans les autres là? Je peux le faire. Je ne suis pas assez vieux que ça. Je peux me raser bien. Je me mets vraiment dans des styles de confort. Et je me rends dans des lieux qui ne sont pas confort. Pourquoi je le laisse? Vous croyez que tout c'est la crainte de Dieu? Wallahi, tout c'est pas la crainte de Dieu. Parce que je sais que je représente quelque chose. Ce n'est pas ma propre personne, mais c'est par rapport à la place que j'occupe dans la société. Je m'opprime des choses que je veux. Fin de caddier, ni plein islam, jamais pas toi à la jantikama, car il n'est pas fait. Est-ce que vie privée dans Allemagne Bouloua? Ah, et son cas, place la jamais, toi tu as une vie privée, il a vie privée, il a son colonnade. Sur les femmes, il sera exposé, il faut faire attention. Parce que donc ce qu'il a, de là. C'est faux, ce n'est pas de vie privée. Alors, ce matin-là, qu'on a le rénal d'Alina Kafaroumi Bani Israël, ala lisani Daoud, wa Isa bin Maryam, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Alors, maintenant, dans la passion, ce n'est pas une vie privée. Quand un imam n'a pas de honte, quand il s'expose en transgressant les lois divines, on va parler de ça. Ce n'est pas ta vie privée. Que Dieu m'en préserve. Si moi je prends les femmes d'autrui ici, avec ma main ici, vous avez le droit de blâmer. Ce n'est pas ma vie privée. Si j'aimerais vivre dans une coulisse, je démissionne déjà. Je ne suis plus votre imam, ne me regardez plus. Là, on est d'accord. Autant qu'il représente, autant qu'il parle au nom de Dieu, sa vie nous concerne, nous tous. Est-ce que comment nous formons là? Voilà. Nous avons dit, c'est